Салом алейкум дӯстони азиз. Давом метавонем таҳлили саволҳои Маркази Миллии Тестира. Яъне саволи 256 дар ҳастем мо кадом моддаҳо бо оксиди фосфори 50 литр таъсир мекунад мега. Фаҳмидаси? Яъне кадом моддаҳо бо оксиди фосфори 50 литр ин чие? Оксиди фосфори 50 литр PDO5 яъне оксиди кислотагӣ. Ту бояд хосияти химиявиша бидонӣ. PDO5 ин оксиди кислотагӣ қатъи чӣ реаксия мекунад? Қатъи асос. Яъне ҷавоби дуруст вариант мешавад варианти А. چه وارنتی اشی فهمیدن؟ برای که PDO5 اکسید کیسوتاگی با اکسید اساسی و که اساس خودش قطعی ریاکسیا میکنه. که اینجا اسم میکنه چی؟ نمک. این مثال ناتری دو قطعی چه ریاکسیا میکنه؟ ناتری دو جمعی PDO5 میکنیم. PDO5 میتونیم متافسفات درست کنیم که فسفات چه میتونیم که فسفات چه نمیسازیم کنیم. ناتری 3PO4. ناتری 3PO4. اگر ما اکسید اساسی را با اکسید کیسوتاگی ریاکسیا بریم نمک اسم میشه تمام. دیگه چی اکسید نمیشه. اگر ما باری OH دو مرتبه ریاکسیا بریم هیدروکسید باری پلوسی PDO5 اسم میکنه چی؟ فسفات باری یعنی باری 3PO4 دو مرتبه پلوسی چی؟ H2O. فهمو؟ در چی؟ سوال 357 کدام ماده‌ها با اکسید مگنی تاثیر میکنند؟ اکسید مگنی مگنی آی یعنی اکسید چه؟ اکسید اساسی. اکسیدهای اساسی با اکسیدهای کیسوتاگی ریاکسیا میکنن. اکسید کیسوتاگی باشه با اکسید اساسی انفتاریش باشه قطعی هر دش. نه که نگاه کن. در اینجا جوابی درست میشه وریانتی ا نمیشه برای چی؟ برای که اکسید اساسی با اکسید اساسی ریاکسیا نمیکنن. فهمو؟ انا وریانت ب آلومین دو سه ایچ اکسید انفتاریای نکم قطعی باری واش هم چی ریاکسیا قطعی باری واش ریاکسیا کردن نمیتونه اکسید اساسی. یکی انفتاری قطعی میتونه ریاکسیا کردن. وریانت ب نشید. وریانت اس هم نمیشه. جوابی درست وریانت میشه وریانت د. یعنی تا اکسید اساسی را دیدی قطعی کیسوتاگی ریاکسیا بر فهمو؟ اکسید کیسوتاگی در چه؟ PDO5 و چی؟ HNO3. مگر مگنی آرا جمع PDO5 کنم باید نه یا تبردین کوخی که در اینجا اسم میکنه چی مثال مگنی 3PO4 دو مرتبه. انا قطعی HNO3 چی؟ قطعی HNO3 ریاکسیا مبادله داخل میشه. ریاکسیا چی؟ مبادله. کنوری با کنوری مباینی با مباینی. اینا H2O حاصل میکنه. پلوس چی؟ مگنی NO3 مگنی NO3 چند مرتبه؟ دو مرتبه. یعنی جواب درست وریانت چی؟ وریانت د. سوال 358 کدام اکسید هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن اسم میشه؟ نگاه که سوال چی پرسیده؟ خوشو بخونید که ایرا جمله بندیش کمتر محسوب کنیم که جملهش کمتر قینده. میگه کدام اکسید حاصل میشود؟ یعنی خیلی پرسیده. هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن یعنی همین وریانت ها ماده سودا شونا بگی یعنی ای وریانت یا نقره را بگی ای وریانت به سولفور نیتروژن خلور هر یک وریانت ماده سودا شو بگی در اکسیژن بوسونش کدام اکسید اسم میشه؟ فهمیدین؟ سوال چه خبره؟ کدام اکسید هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن اسم میشه؟ значит تو مثال وریانت ا را نقره را جمع O2 باید بکنیم. مثال نقره پلوس چی O2 یک تو باید بدونی که نقره قطعی اکسیژن ریاکسیا نمیکنه. فهمو؟ نقره حساب که متال نوفاوله قطعی اکسیژن بر عکس داخل نمیشود. وریانت یا نشید. وریانت ب جواب دوست وریانت ب میشه. این سولفورا این ماده سودا را هنگام سوختن هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن ماده سودا در چی؟ اکسیژن کدام اکسید حاصل میشه؟ نه اکسید سولفوری چوبانی تاوس میشه. این جواب درست وریانت بشید. فهمو؟ وریانت یا عکس نمیکنه. وریانت اس نمیشه. وریانت درم نمیشود. فهمو؟ درش بریم. سوالی 259 کدام اکسید هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن اسم میشه؟ اینم هم خیلی میگه کدام از این وریانت ها را در اکسیژن بسازیم که اکسید باشه. کدام اکسیدش؟ این مثال در جرم جواب درست وریانت میشه مگنی او. یعنی مگنی در اکسیژن ما بسازیم مگنی او حاصل میشه و کو. این جوابش وریانتی ا میشه. وریانت ب چه میشه؟ مثلا خلور اگر ما در اکسیژن بسازیم بچه‌ها خلور قطعی اکسیژن ریاکس اگر ببریم که اکسیدهای نوسور اسم میکنیم. مثال خلور 2 خلور 2 3 خلور 2 5 یا نوسورن با چی میشن تجزیه میشن. میگیم وریانت ب نمیشه. تیلا خای قطعی اکسیژن ریاکسیا نمیکنه. نیتروژن هم اگر ریاکسیا بکنه در 3000 گرم میگذره که در اونجا NO حاصل میشه. NO2 نه. فهمو؟ جواب درست وریانت ا میشه. سوال 260 هم خیلی هنگام کدام اکسید هنگام سوختن ماده سودا در اکسیژن حاصل میشود؟ در اینجا گفتیم خلور نمیشود. سولفور میشود و نکیم
сулфур мо нависем ку даҷа сулфур на даҷа сулфур ҷамъ ода канем SO2 мешава. SO3 ҳосил карда наметонам. Модаи сода яъни сулфура мо агар ҷамъи ода кунем и фақат SO2 ҳосил мекунад. SO3 не. Кай SO3 меша бояд бори ами SO2 ра ҷамъи ода кунем. Лекин ин модаи сода нест ку мора мега ки модаи сода ра бусун. Фаҳмо? Яъне варианти S ам намешава гуфтем на даҷа нитрогени қатъи оксиген реаксия намекард ку даҷа варианти D меша. Яъне агар ма фосфора дар оксиген бусунам ин метавонад ки чӣ ҳосил кунад PdO5. яъне ҷавоби дуруст варианти D. 361 кадоме аз ин моддаҳо бо кислотаи хлорид бар таъсир намекунад? Бо диққат бихонем бачаҳо, бисёр талабо мераванд инҷа мега ки бо кислотаи хлорид таъсир мекунад мехонанд. Фаҳмидӣ? ҷош дар мега ки на ҷавоби дуруст варианти А ё Б. Фаҳмом? ё ин ки S D охи. Даҷа ягона ҷавоби дуруст варианти S мешавад ки реаксия накна. яъне мисол алюминиум H 3 мартаба ҳисоби ки асосай бо кислотаи хлорид яъне H-хлор реаксия мекна. Бароқа варианти А намешава. Купр мо оксиди асосия бо кислота реаксия мекна, не ки мо дар кӯя ки накна. Варианти берам нашид. Варианти Д никел ҷои гидагӣ намегирад. никел хлорид плюс H2 реаксия мекна, реаксия ҷойгирӣ нашид. Ба варианти Д мешава барои SO4. Барои чӣ? Барои SO4 мақсад барои SO4 хати чӣ? H-хлор реаксия намекунад. Фаҳмо? Барои хлорид ҷамъи H2SO4 ҳосил мешавад ки дета электролити қавӣ, яъне дета моддаи ҳалшаванда ҳосил мешавад. реаксия чӣ намекунад. Саволи 260 мега кадоме аз ин моддаҳо бо кислотаи нитрат таъсир намекунад? Бо кислотаи нитрат таъсир накунад. Дар ҷа купрум ҳозир шумо бигӯед ки купрум ҷамъи H3 купрум ҷои гидагӣ намегирад ку купрум дар ҷа реаксия ҷойгирӣ намекунад. охи H3 консо серобша мегирӣ. Мисол агар ма консо бигирем ё серобша любой намудаш реаксия мекунад. Барои чӣ? Барои ки купрум NO3 ҳосил мекунад д маротиба ҷамъи NO2 агар консо бигирем ҷамъи чӣ? H2. агар серобша бигирӣ NO ҳосил мекунам. хас? яъне варианти А намешава. аргентум хлор. ма агар аргентум хлорро ҷамъи HNO3 кунам, ҷамъи чӣ кунем? HNO3. дар инҷа чӣ ҳосил мешавад? H-хлорро аргентум NO3 бо дета электролити қавӣ ҳосил мешавад. яъне дета моддаи ҳалшаванда бигем, баъди реаксия об газ ташкил нест. яъне дар ҷа реаксия намекунад. яъне ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти Б. никел О реаксия мекунад қатъи HNO3. чӣ хеле реаксия мекунад? канори ба канори мобайни мобайни ина. H2O ҳосил мекунад ҷамъи чӣ? никел NO3 д маротиба. қатъи синкум OH д маротиба ҳам HNO3 чӣ? таъсир мекунад. ина H2O ҳосил мекунад плюси синкум NO3 д маротиба. ягона варианти Б дар реаксия накард. тамом. Саволи 363 инам бо ҳам хел кадоме аз ин моддаҳо бо кислотаи бромид инам кислотаи H бром қатъи таъсир намекунад мега. фаҳмо? ҳар як варианта бояд бибинӣ. хлор реаксия мекунад. барои чӣ? барои ки хлор ма агар ҷамъи H бром кунам аз ҳисоби ки хлор аз бром да зудтар хлор ҷои брома гирифта метонад. H хлор ҳосил мешавад ҷамъи чӣ? бром Д. плюси H бром кобалт О оксиди кобалти д валента инам реаксия мекунад. барои ки оксиди асосия ку кобалт бром Д мешавад плюс чӣ? H2O. инам реаксия мекунад. ана не ки қатъи калси SO4 гидагин бромид реаксия намекунад. барои чӣ? барои ки бо ҳамон H2SO4 ҳосил мешавад ҷамъи калси бром Д ки дета моддаи чӣ? ҳалшаванда дета электролити қавӣ ҳосил шид. вақте дета электролити қавӣ ҳосил мешавад ин реаксия намегзарад. қатъи купрум OH ҳам реаксия мекунад. барои чӣ? барои ки асосай бо кислота реаксия меравад. саволи 364 дар кадом қатор хосияти кислотагӣ пайвастагиҳои гидагенӣ меафзояд? меафзояд чӣ маъно дошт? меафзояд маънош ки зиёд шида мегирад. мисол якта зиёд буд бо зиёдтар мешавад, бо чӣ? бо зиёдтар шида мегирад. ин маънош чӣ? афзудан. афзудан зиёд бишавад. хосияти кислотагӣ пайвастагиҳои гидрогениш мегӯяд зиёд шавад. фаҳмидед? мисол ашёд, ашбром, ашхлор. дар иҷа набаро хосияти кислотагиш кам мешавад. фаҳмидед? не? хосияти кислотагӣ дар иҷа кам мешавад. барои чӣ? барои ки дар байни кислотаи бе оксигендор шумо бояд азё бидонем бачаҳо. яъне мо дорем кислотаи бромид, ашёд, ашбром, ашхлор, ашфторон мисол. и дар байни ҳамин чорта кислота айҳам дар кислотаи қавитаринаш и кислотаи йодида, яъне ашёд. дар сема даври ам хело вардагай ку фторо вардагай, хлоро вардагай, бром баъд чӣ? Йод. яъне ашёд яъне чӣ қадр ки тарафи ёд барава хосияти кислотагӣ чӣ мешавад? зиёд мешавад. яъне ашёд ай ҳар чорамида зуртарай. баъд ашбром зурай ва баъд ашхлор зурай кислотаи қавӣ ансета ё хай ашхлори кислотаи чӣ? заиф. фаҳмо? яъне мега ки хосияти савола бинак чӣ мега? дар кадом қатор хосияти кислотагӣ пайвастагиҳои гидагенӣ меафзояд, яъне зиёд шавад. чикор кунад? мисол аштор буд, ашхлор бушавад, баъд ашхлор ашбром шавад, баъд ашёд шавад. хосияти кислотагӣ чӣ мешавад? зиёд мешавад. фаҳмо? яъне тарафи зиёд бояд баравад. ана ки нигоҳ кун.
варианти а нашид барои чӣ? Барои ки ашёд буд, ашброму шид, баъд ашхлор дар ҷа хосияти кислотагӣ зур буд, камтар сист шид, боз систар шид. Фаҳмом? Яъне дар ҷа кам мешавад. Варианти б-ра мебинем. Варианти б-ра намешавад, барои ки ашёди кислотаи қавияй дар байни ҳар сеш ашёдаи заифай бо иш заифтар. Масалан ки инам чӣ мешавад? Кам мешавад. Мо дар гуфтаест ки меафзояд, зиёд мешавад. Варианти ҳеса мебинем. Аштор и кислотаи заифай, ашхлор и уже кислотаи қавияй, ага кислотаи заиф ба қавӣ рафт, нигоҳ ки ихе буд кислотааш, бо ябора баландтар шид. Ашбром бо ашхлор гуфтем чӣ? Зуртар. Бо ябора чӣ шид? Хосияти кислотагӣ баландтар шидан гирифт. Яъне ҷавоби дуруст варианти чӣ? Варианти с. Чӣ ба варианти д нашид? Аштор и кислотаи заифаи худаш и ашдо уже нашид, бо NH3 вообще хосияти асосӣ дорад. И варианти д-рам нашид. Саволи 165. Дар кадом қатор гидроксидҳо бо зиёдшавии хосияти асосӣ ҷойгир шудаанд? яъне мега ки хосияти асосишон чӣ бишаванд? Зиёд бишаванд. нигоҳ кунед бачаҳо, хосияти асосӣ бо кай зиёд мешавад? Хосияти асосӣ ирам метавонем ки аз рӯи ҳалшавандагӣ бинӣ ё ин ки аз рӯи фаъолнокии металл нигоҳ кунем. Фаҳмо? Аз рӯи ҳар чам нигоҳ кунӣ хато намешавад. Ин мисол 5,8 ду мартаба. И д металлай, яъне хичам ҳалнашавандай. Фаҳмо? Асоси чӣ? Ҳалнашавандай, металлшам д металлай. яъне металли нофаъолай. Магни оаш нисбатан ай 5,8 чӣ? Бо металл бо фаъолтарай бигем. Ҷа хосияти бо зиёдшавии хосияти асосӣ мега варианти а мешава, яъне 5,8 худаш и моддаи ҳалнашавандай, металлшам нофаъолай бигем, металлшам нофаъолай. Магни оашам ҳалнашавандай, некем и фаъолтарай. барои чӣ? Барои ки магни худаш металли фаъолай, некем худаш ҳалнашавандай. яъне бигем ки худаш бигем иққат зиёд буд, асоси хосияти асосиш иққа буд бигем. вақте ки ай 5,8 ба магни оаш переход мекунад, хосияти асосиш бо чӣ мешавад? бо зиёдтар мешавад, камтар. Фаҳмидед, не? Зиёдтар мешавад. баъд аз ҳисоби ки вақте ки ай магни оаш ба натрий оаш переход мекунад, натрий оаш и металлшам фаъолай, ҳалшавандай. асоси чӣ? Натрий оаш и асоси қавияй. яъне муҳити асосиш бояд бора чӣ? Зиёдтар шидан гирифт. яъне хосияти асосиш бо чӣ? Зиёд шид. яъне бо зиёдшавии хосияти асосӣ ҷойгир шудааст. варианти чӣ мешавад? Варианти а. яъне чӣ ба варианти б нашид? барои ки литий оаш худаш асоси қавияй дар байни ҳар сеш, дар байни дта. баъди и калсий оаш уже иш бо камтар заифтар, бо иш вообще заифтар, иш бо ҳалнашавандай. барои варианти б нашид. ё ки с ча мебинем. калсий оаш хай ҳалшавандай, и бигем ки асоси қавияй нисбатан чени қавӣ нест. и қавияй бо қавитар шид, яъне баланд шид, лекин купрумаш бо и заифай, бо паст шид. фаҳмо? варианти с ҳам нашид, б нашид, хай варианти д-рам намешавад. барои ки дамбода охир чӣ мешавад? Паст мешавад. савола хушо бихонем. бо зиёдшавии хосияти асосӣ мега. яъне хосияти асосӣ чӣ бишавад? Зиёд шидан бигирад. паст нашавад ҳеҷ вақт. яъне мисол ферум оаш ду мартаба. и асоси заифай. ҳамхас чӣ? Заифай. баъди заиф и уже асоси қавӣ меравад, яъне хосияти асосиш баланд мешавад. асосиш чӣ мешавад? Баланд мешавад. и металлшам фаъолай, ҳалшавандай. заиф буд, бигем ки сист буд, зуртар шид, зиёд шид, мақсад зиёд шид. бо магни оаш и бо заифай, бо паст шид. фаҳмо? нигоҳ чӣ хел шид? аввал як зиёд шид, бо дар охир чӣ шид? Паст шид, ки то'г'ри намегирад. варианти б-ра мебинем. литий оаш и асоси қавияй дар байни ҳар даш. баъди и бо камтар паста мешавад, бо баъди вообще паста мешавад. и бо камшавӣ, бо хосияти камшавӣ бика ба варианти б мешавад. яке моро зиёдшавӣ пурсиса. варианти с мебинем. купрум оаш и заифай худаш камай хосияти асосиш. калсий оаш и уже камтар, и айда бо зуртарай хосияти асосиш чӣ мешавад? Зиёдтар мешавад, барои ки ҳалшавандай, металлиш фаъолтарай. баъди калсий оаш бо чӣ мешавад? калий оаш. и калий оаш бо калсий оаш дар асоси қавитарай, хосияти асосиш бо чӣ мешавад? ябора зиёдтар мешавад. яъне кам буд, зиёдтар шид, бо вообще зиёдтар шид. яъне ҷавоби дуруст варианти с мешавад. варианти д чӣ ба намешавад? барои ки бо дар охир кам мешавад. нигоҳ ки зур буд, камтар систар мешавад, бо систар мешавад. соли 167. кадом модда ҳам бо калий оаш ва ҳам бо ашхлор бар реаксия дохил мешавад? нигоҳ кунед бачаҳо. ҳам бо калий оаш ва ҳам бо ашхлор и бисёртар амфотерҳо бар реаксия дохил мешавад. фаҳмидед, не? яъне хосияти амфотери дошта бошад. мисол калий оаш ҳисоб ки асосай, мисол қати барои оаш реаксия намекунад калий оаш. не қати ашхлор мекунад. лекин мо дар кора ки ҳам қати калий оаш, ҳам қати ашхлор реаксия кунад. варианти а намешавад. варианти б мешавад. ферум дуосе и оксиди чӣ? оксиди амфотерия. ферум дуосе агар мо ҷамъи калий оаш кунем, аз ҳисоби ки ферум дуосе оксиди амфотерия бо асосҳо реаксия мекунад. ранги алюмин дуосе дар ку истисом дар ку реаксияш. яъне дар инҷо метавонем карда чӣ? калий ферум Од ҷамъи чӣ? H2O.
کلی فرموده جمع چی H2O. انا قطعی اشغال چی ریاکس میکنه؟ قطعی اشغال هم ریاکس میکنه. فرم 2O3 اکسیدی انفوتری قطعی هم کیسلوتا ریاکس میکنه هم قطعی اساس که در اینجا اسم میکنه فرم H2O میکنه فرم خلور 3. برای که پیش ریاکس اخرش سوالین تا فرم خلور 3 پلس چی H2O. یعنی جواب درست وریانت چی؟ وریانتی B شده. سوال 168 میگه کدام ماده هم با ناتریوش و هم با H2SO4 به ریاکس داخل میشود. فهمو؟ هم با ناتریوش و هم با H2SO4. اینم با هم میخیل. وریانتی A نمیشه برای چی؟ برای که قطعی ناتریوش ریاکس میکنه، قطعی H2SO4 ریاکس نمیکنه. اشخلور. ناتری H2SO4 قطعی ناتریوش ریاکس میکنه، قطعی H2SO4 نمیکنه. وریانتی S مگنیوش قطعی H2SO4 میکنه، قطعیش نمیکنه. وریانت چی میشه؟ وریانت D. برای چی وریانت D؟ برای که اکسید انفوتری سینکوما اکسید انفوتری که باشه هم قطعی اساس ریاکس میکنه و هم قطعی چی کیسلوتا. سینکوما حسابی که اکسید انفوتری قطعی اساس ریاکس میکنه. در نتیجه سینکتی ناتریوس میکنه. ناتری D سینکوم O D پلس چی H2O. انا قطعی H2SO4 هم ریاکس میکنه. فهمو؟ برای که اکسید چی انفوتری هم با کیسلوتا ریاکس داخل میشه و هم با کیسلوتا. یعنی سینکوم SO4 پلس چی H2O. یعنی کناری با کناری مباینی با مباینی. یعنی اکسیدهای انفوتری با اساس ها را ریاکتورش با چوش کنین از یو کنین. یعنی سینکت چی میشه؟ ناتری. سوال 169 اینم هم خیلی هم با ناتریوش و هم با H2SO میگه چی میکوی انفوتر. یعنی جواب درست وریانت میشه وریانت D. خروم H 3 مرتبه. خروم H 3 مرتبه بسیار همین طلبا میگن که همین جوابی درست نمیشه برای که چه اساس با اساس ریاکس میکنه. یعنی مثلا خروم H3 منطقه ناتریوش این اساس با اساس نه ها هر OH داره نه کم این خاصیت انفوتری داره که قطعی اساس ها با ریاکس داخل میشه که در اینجا اسم میکنه ناتری خروم OH 4 مرتبه مثل نمک کمپلکسی پروسه چون میکنم پیوست میشه و چی میگه و HNO3 یعنی خروم OH 3 مرتبه اساسی که اساس یعنی خاصیت انفوتری دارد قطعی کیسلوتا هم چیکار میکنه ریاکس میکنه کناری با کناری مباینی با مباینی یعنی خروم NO3 سه مرتبه برای چی برای که پیش ریاکس اخرش سوالین تا بود پلس چی H2O. فهمو؟ یعنی جواب درست چی وریانت D. سال 170 برای جدا کردن کوپروم H تازه از آمیخته کوپروم H دو مرتبه و سینکوم H دو مرتبه محلولهای آبی کدام ماده را استفاده بردن لازم است. اگه نگاه کنیم بچه‌ها سوال شما باید با دقت بخونین. یعنی میگه که برای جدا کردن کوپروم H تازه همین جمله چی معنی داره؟ برای جدا کردن کوپروم H تازه یعنی در یک آمیخته داریم ما یعنی نگاه یک آمیخته بگیم یک ظرف ده هم کوپروم H فهمیدین هم کوپروم H هم سینکوم H دو مرتبه در یک ظرف بگیم در یک آمیخته خیلی گفته سه برای جدا کردن از آمیخته کوپروم H و سینکوم H یک آمیختهش دیگه میگه کوپروم H تازه را جدا کنیم اونجا جدا کردن یعنی چی خیلی میگه که یگون خیلی که همون کوپروم H عدل نمیشه و کدام ماده را استفاده برن تا دایره گیر وقتی که ترا میگه جدا کردن تازه من داره که می کوپروم H ریاکس نکنه انا سینکوم H کنه ریاکس کنه چی با معنای ریاکس کردن چیه؟ معنای ریاکس کردن وقتی که ما کوپروم H سینکوم H داریم من مثلا قطعی یگون ماده ریاکسش میارم از درجه جوابش میارم قطعی یگون ماده اگر ما ریاکسش برام وقتی که سینکوم H ریاکس میکنه همش ریاکس میکنه بود میشه سینکوم H یعنی در این درون آمیخته سینکوم H چیکار میکنه بود میشه فقط چی میمونه کوپروم H بعد کوپروم H تازه جدا میشه یعنی کوپروم H تازه منظور که ریاکس نکن کوپروم H تازه را ریاکس نکن واپس بس درجه جوابی درست چی میتونه شه درجه جوابی درست وریانت A نمیتونه شه وریانت B هم شه نمیتونه برای که ریاکس نمیکنه قطعی سینکوم H انا وریانت چی وریانت S درجه جوابی درست وریانت S میشه چی به وریانت S میشه چی به وریانت D نمیشه برای که HNO3 بچه‌ها هم قطعی کوپروم H ریاکس میکنه هم قطعی سینکوم H قطعی هر دوش که ریاکس کنه هر دوش بوچو چی در کور ما در کورای که کوپروم H ریاکس نکنه سینکوم H کنه ریاکس کنه بعد چی با کالیو H میشه نه برگه میبینیم اینم اگر کوپروم H دو مرتبه قطعی کالیو H ریاکس برام قطعی کالیو H چی ریاکس نمیکنه برای که اساس با اساس ریاکسیا نمیرود فهمو اساس با اساس ریاکسیا نمیرود میگید اینجا نآوردین که خیلی بچه این گیدروکسیدی چه انفوتری میبود ریاکسیا میکنه این مثال سینکوم H دو مرتبه سینکوم H دو مرتبه نه دیگه گفتن که سینکوم انفوتری بچه متالی انفوتری سینکوم H دو مرتبه حساب که خاصیت انفوتری دارد قد کالیو H میکنه قد کالیو OH ریاکس میکنه یعنی کالیو H قد سینکوم H ریاکس میکنه اگر محلولش برای ما کالی د سینکوم OH چند مرتبه میشه سینکوم H
4 маротиба мешавад. Фаҳмидасӣ? Яъне ду мол ай меравад, пайваст мешавад. Тамом. Ду мол меравад, пайваст мешавад. Яъне чӣ ҳост мекунад? Намаки комплекси. Яъне реаксия кард. Яъне чӣ маъно дорад? Вақте ки синкумаш қади калиаш реаксия мекунад, ё буд мешаванд, ай ба ҷош ин намаки комплекси ҳост мешавад. Яъне дар дуруни омехта синкумаш дига чӣ? Нест сай дига. Фақат чӣ мондак? Фақат купрумаши тоза мондак. Фаҳмидед суол чӣ будааст? Яъне ҷудо кардани купрумаши тоза аз синкумаш маъно дорад ки купрумаш реаксия накунад, синкумаш чӣ кунад? Реаксия кунад, барава. Саволи 171 ина. Мега барои ҷудо кардани силитси оддии тоза, яъне маъно дорад ки силитси оддии тоза, яъне ира реаксия набар. И без тамхи тоза, как беса, ана алюмин дуосе реаксия кунад, барава буд шава. Маҳлули обии кадом моддара истифода бурдан лозим аст. Яъне дар ҷа чӣ мешавад? Дар ҷа ҷавоби дуруст варианти А мешавад. Кислота. Барои чӣ? Барои ки ашхлор, оксиди кислотагӣ, силитси оддии қатъии кислота реаксия намекунад, яъне қатъии ашхлор реаксия намекунад. Ана алюмин дуосе боша, барои аз ҳисоби ки оксиди амфтория ҳам қатъии асос реаксия мекунад, ҳам қатъии чӣ? Кислота. Ва меги чӣ бинед? Асос дорад чӣ? Калию ашнаши. Охир бача калию аш ҳам қатъии реаксия мекунад, ҳам қатъии алюмин дуосе. Ҳар ҷош қатъии реаксия кунад чӣ дар мо силитси оддии тозаро ҷудо кардан наметавонем. Дигар варианташ ҳам тоғри намегирад. Дигараш чӣ? Тоғри намегирад. Варианти А мешавад. Яъне силитси оддара ма ҷамъи ашхлор мекунам. Фаҳмидед? Силитси оддара реаксия намекунад. Ана алюмини дуосе аз ҳисоби ки оксиди чӣ гуфтем? Амфотери қатъии кислотаи хлорид реаксия мекунад, ки дар натиҷа чӣ ҳост мекунад? Алюмини хлор се плюси чӣ? H2O. Маънои реаксия кардан чие? Маъно дорад ки ай ба ҷои ҳамин алюмин дуосе ва ашхлор чӣ ҳост мешавад? Алюмини хлор се ва H2O. Тамом ин моддаҳо дигар нест. Яъне дар омехтаи мо алюмин дуосе буд чӣ? Бирафт. Фақат чӣ мондак? Силитси оддии тоза мондак. Ира чӣ? Ҷудо кардем. Бо чӣ? Бо ашхлор. Фаҳмо? 172 бо ҳам хел магни ои тоза мега, яъне магни ош реаксия накунад, алюмин дуосе чӣ кунад? Реаксия кунад. Тамом ҷара метавонем ки мо асос букунем. Барои чӣ? Барои ки асос бо асос реаксия намеравад. Дигарош тоғри намегирад. Мисол ашхлор бугӯй, ашхлор қатъии реаксия мекунад. Не ки магни о қатъии натрию аш чӣ? Реаксия намекунад. қатъии натрию аш чӣ мекунад? Реаксия намекунад. Барои ки асос бо асос реаксия намекунад. Оксиди амфотори ҳам нест. Ана қатъии алюмин дуосе реаксия мекунад. Чӣ? Натрию аш қатъии алюмин дуосе реаксия мекунад. Чӣ ҳосил мекунад? Дар натиҷа ҳосил мекунад натри алюмини од. Металлуминияти натрий плюс чӣ? H2O. Тамом. Ин қадар. Саволи 173. Ҳангоми таъсири кадом моддаҳо гидрооксиди натрий ҳосил кардан мумкин аст? Яъне мега кадом моддаҳоро мо таъсир кунем ки дар натиҷа гидрооксиди натрий ҳосил шавад. Фаҳмо? Гидрооксиди натрий. Варианти А наметавонад шуда. Бисёр талабо мераванд саз варианти А кулон мекунанд. Барои чӣ? Барои ки мо намака чӣ дар об ҳал реаксия мекунем. Яъне мисол намаки ошия дар хонатон дорем. Бред дар об андоз ку ягон моддаи нав ҳосил мешавад, ягон реаксия мекунад. Не. Просто намакҳо мешавад. Ин просто бигем ки натрий дар об ҳал мешавад. Тамом. Реаксия намекунад. Яъне чӣ ба реаксия намекунад? Агар бисёртон реаксия мебаред чӣ хел ҳосил? Як бор аҳамияти нохи чӣ ҳосил мекунед? Дар натиҷа натрий OH ҳосил мекунед плюс чӣ? Ашхлор. Дутта электродти қавӣ реаксия мекардин, дутта моддаи ҳалшаванда реаксия намекунад. Барои варианти А намешавад. Варианти Б. Инам ҳам хел калий носе ҳосил мекунад плюс чӣ? Натрий OH. Дутта моддаи чӣ ҳосил мешавад? Дутта моддаи ҳалшаванда ҳосил мекунад ки инам реаксия намекунад. Натрий ҷамъи об мешавад ҷавобаш. Вақте ки натрий ҷои гидагена мегирад, дар натиҷа чӣ ҳосил мекунад? Натрий OH плюс чӣ? H2. Фаҳмо? Натрий OH плюс чӣ? H2. Яъне дар кадом реаксия ҳангоми таъсири кадом моддаҳо гидрооксиди натрий ҳосил кардан мумкин аст мега? Ҷавоби дуруст варианти С. Гидрооксиди натрий дар варианти С ҳосил шид. Варианти Д чӣ маъно шид? Барои ки натрий до агар қатъии H2 реаксия кунад, H2 барқароркунандаи оксигенша максимум мегирад. Тамом. Яъне гидрооксиди натрий ҳосил кардан наметавонад. Фаҳмо? Саволи 174. Мега ҳангоми таъсири кадом моддаҳо гидрооксиди оҳани севалента ҳосил кардан мумкин аст? Фаҳмидед? Гидрооксиди оҳани севалента. Ранги ҳамун савол. Яъне фермо H 3 мартаба ҳосил шавад. Агар мо фермо дар об ҳал кунем, дар ҷои фермо H 3 мартаба ҳосил намешавад. Феррум дар об дар ҳарорати баланд, мисол оҳани тафсон қатъи агар реаксия барем, дар ҷа ҳосил мешавад феррум CO4 магнетид ҳосил мешавад плюси чӣ? H2, ки гидроксиди оҳани севалента нест. Варианти Б-ро мебинем. Феррум хлорсе плюс чӣ? Бари H2 мартаба. Канори ба канори, мубайнӣ ба мубайнӣ, ки дар натиҷа ҳосил мекунад чӣ? Феррум OH 3 маротиба плюс чӣ? Бари хлор Д, ки ҷавоби дуруст вариант чӣ? Варианти Б. Ина феррум OH 3 мартаба ҳосил шид. Мега гидрооксиди оҳани севалента ҳосил шавад. Гидрооксиди оҳани севалента ина формаш охир не ҳосил шид. Варианти С намешавад, барои ки оксиди амфотори қатъии натрий OH агар реаксия бикунад, чӣ ҳосил мекардем? Натрий феррум OD плюси H2O, ки ҷада модда гидрооксиди оҳан мега. Баъд феррум OH ҷамъи хром H 3 мартабарам
اینجا را قطار شدت هم می‌بینیم. اگر جاش هم بگیره که در اینجا فرمایش 3 مرتبه حاصل نمی‌شود، یعنی فرمایش 2 مرتبه حاصل میشه، یعنی دیگه وارینتاش نشه. جواب درست وارینت ب. سوال 175 هنگام تاثیر کدام ماده ها گیدرواکسید باری حاصل کردن ممکن است؟ گیدرواکسید باری وارینت ا را می‌بینیم. وارینت ا یعنی در اینجا چوز میکنن کلسیم 3 مرتبه جمع چی باری 8 مرتبه هم خاص بسیار تابو میبینن. امیر یک زمینه است میگن باری 8 حاصل شده کنه. جواب ما میاد چی نه اخی جواب درست این نیست. چی با برای که در اینجا دو تمود حل شونده است، یعنی دو الکترود قوی است چیزی یک نمیکنه. فهمیدین؟ تاثیر کدام ماده گیدرواکسید باری حاصل میشه؟ وارینت ا نمیشه. وارینت ب رو میبینیم خیلی اساس با اساس یک چی نمیکند. وارینت اس باری خلوردون نمک در آب ما گفتیم حل نمیشه و این دو تابو ماده حل شونده است میکنه یک نمیکنه. جواب درست وارینت د میشه. باری جمع او میکنیم چیز میکنیم باری او اش د مرتبه پلس چی اش د، یعنی جواب درست وارینت د. خشوع اهمیت این سر جواب نبرون سوال مرکز تسی قدر عادی آسان است دیگه. خشوع اهمیت این که کدامش چه خیلی یک سوالی هر یک ورنش تحلیل که جوابش خودش چی پیدا میشه. سوال 176 هنگام اضافه کردن کلی OH با محلول کدام ماده نمک اول تحسین حاصل شده سپس باز در کلی OH برزیاد حل میشه. فهمیدین چی میگه؟ نگاه که بود دیگه. میگه کدام ماده را در کلی OH اضافه کنیم که کلی OH را اضافه کنیم اول تحسین حاصل بشه و کدام محلول نمک در کلی OH حل کنیم میگه که اول تحسین حاصل شده و سپس باز کلی OH برزیاد حل میشه. مقصد اون نمک نه نگاه کن. ما اگر مثال مگنی خلورده را جمع کلی OH کنم چوز میکنم مگنی OH 2 مرتبه هم خیلی پلوس چی؟ اش خلور کلی خلور مگنی OH 2 مرتبه جمع کلی خلور. هنگام اضافه کردن کلی OH با محلول کدام نمک این ما در مگنی خلورده کلی OH اضافه کردم میگه اول تحسین حاصل شده. این اول تحسین حاصل شد، این تحسین حاصل شده وارینت ا. نه که میگه که سپس باز در کلی OH برزیاد حل میشد. سپس باز در کلی OH برزیاد یعنی با میگه که همین تحسین حاصل شده را با کلی OH برزیاد تاثیر که حل شود. از حسابی که مگنی OH 2 مرتبه این تحسین حاصل شده را میگه سپس باز در کلی OH برزیاد حل شود، یعنی پلس کلی OH میگه بکنی حل بشه، حل نمیشه. چرا؟ برای که این خاصیت انفعالی نداره، نه اساس با اساس یکسان نمیکند. وارینت ا نشید. ما در وارینت در کار که پلس کلی OH کنیم تحسین شد. وارینت ب ما اگر جمع کلی OH کنم بچه‌ها امونی را نمک‌های امونی رو با چی میشناختن؟ با اشخور، یعنی کلی نوسوس میشه جمع چی NH رو OH کنیم NH رو OH ضعیفه تجزیه میشه NH3 پلس H2 یعنی تکشین حاصل نمیکنه، ریاکسیون نمیکنه. این معنی ریاکسیون نکردن نداره و معنی داره که تکشین حاصل نمیشود. فهمیدین معنی ایکس چیه؟ ریاکسیون میکنه که وارینت اس وارینت ب نشه خلاصه وارینت اس کلسی اش کربونوسر ما اگر جمع کلی OH کنم در جا چیز میکنم با اجرام کلسی OH 2 مرتبه جمع چی کلی H3O3 که در نتیجه با تحسین حاصل نمیکنه. اینجا تحسین حاصل نمیشه. ریاکسیون میگذاره که تکشین حاصل نمیشه. در جا جواب درست وارینت میشه وارینت د میشه، یعنی خرم SO4 3 مرتبه. اینا ریاکسیونش می نویسیم اینجا. نگاه کن بچه. خرم د SO4 3 مرتبه. ما اگر همین را جمع کلی OH کنم نگاه چی میشه؟ خرم OH 3 مرتبه میشه. خرم OH 3 مرتبه که گیدرواکسید انفعالی نخواست چی داره؟ مقصد چیه؟ تکشین پلس چی کلی د SO4 میگه هنگام اضافه کردن کلی OH در کدام محلول نمک اول تحسین شده. اینا خرم OH 3 مرتبه تحسینه بچه. اول تحسین شده سپس باز در کلی OH برزیاد حل میشه، یعنی میگم تحسین حاصل شده باز در کلی OH برزیاد چیکار کنه؟ حل شوه. یعنی خرم OH 3 مرتبه جمع کلی OH بود دیگه چیکار میکنیم؟ ریاکسیون میبریم. نه خرم OH 3 مرتبه حاصل شده را میگه خط کلی OH کنه ریاکسیون کنه. بعد رنگ می وارینت ا میگه کی ریاکسیون نمیکنه. نه کی ریاکسیون میکنه. خرم OH 3 مرتبه خاصیت اساسا داره، خاصیت انفعالی داره، یعنی هم قطعی کیسوتر ریاکسیون میکنه هم قطعی چی اساس. قطعی اساس یعنی قطعی ریاکسیون کنه میتونیم چوز کنیم کلی خرم OH چند مرتبه 4 مرتبه. این نمک چوز کنیم کمپلکس. فهمو یعنی حل شد خرم OH 3 مرتبه در چی در کلی OH چیکار کرد؟ حل شد. این جواب درست وارینت چی؟ وارینت د. فهمو؟ تشکر به دقتتون. ادامه ویدیو را انتظار باشید.